आलू डुमो डुमो करे केटे रखा, पनीर डायमंड शेपे केटे रखा, टमेटो बाटा, घी, लंका बाटा, सामान्य चीनी, लवण स्वाद अनुयायी, आदा ग्रेट करा, गरम मशलार गुड़ो, लंका गुड़ो, धने गुड़ो, जिरे गुड़ो एवं हलुद, सर्षेर तेल, दारचिनी, गोटा जिरे, तेजपाता एवं एलाच थेतो करे रखा। प्रथमे आमी पनीरगुलो भेजे नेब, तार जोन्नो आमी एकटा कड़ाई बसिए दिलाम एवं अन्य एकटा पात्रे आमी किछुटा प्लेन जल नियेछि, तार मध्य एकटु लवण और एकटु चीनी गुलिए राखबो। आमार कड़ाईटा गरम हये गेछे, एबार आमी कड़ाइये किछुटा सर्षेर तेल दिलाम, तेलटा भालोभाबे गरम करे नियेछि। एबार जे पनीरगुलो छिलो सेगुलो आमी भेजे नेब। आमी एकटु कड़ा करे भेजेछि, आपनारा चाइले हालका भावेও भाजते पारेन। पनीरगुलो भाजा हये गेछे, एबार आमी ओई लवण चीनी मेलानो जलेर मध्य किछुक्षण भिजिए राखबो। एबार आमी तेलेर मध्य एकटा दारचिनी, गोटा जिरे, एकटा तेजपाता एवं दुटो एलाच थेतो करा छिलो सेटा सोमबारे दिए एकटु नाड़िये निलाम। एबार जे आलूगुलो छिलो सेगुलो आमी तेलेर मध्य दिए देब, दिए एकटु नाड़ाचाड़ा करे नेब। आलूटा एकटु भाजा भाजा हये गेले तार मध्य आमी ग्रेट करा आदा, लंका बाटा दिए एकटु भालो करे मिशिए नेब। लंका आमी एखाने 2 चामच मतन दिएछि, आपनारा जेरकम झाल खेते पछंद करेन सेई अनुपाते देबेन। एबार शुकनो मशला अर्थात हलुद, जिरेर गुड़ो, धने गुड़ो एवं लंका गुड़ो दिए भालोभाबे आलुर साथे मिशिए निয়েছি। तारपरे आमी जे एकटा मिडियाम साइजेर टमेटो बेटे रेखेছিলাম सेटा दिए भालोभाबे मिशिए नेब। एबार आमी सामान्य एकटु जल दिएছি जाते मशलागुलो सुंदरभाबे कषे जाय एवं आलूटाও जाते एकटु सेদ্ধ हये जाय। एबार आमी सामान्य एकटु लवण दिए भालोभाबे मशलार साथे मिशिए निয়ে কিছুক্ষণ ढेके रेखे देब। আর আমি পনিরটা ভাজার পর লবণ জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তাতে পনিরটা সফট থাকে এবং পনিরের ভিতরে লবণটা ঢোকে, সেই কারণে আমি পনিরটা ভিজিয়ে রেখেছি কিছুক্ষণ। আমার মশলাটা এখানে সুন্দরভাবে কষে গেছে, মশলার থেকে তেলও বেরোতে শুরু করেছে এবং আলুটা প্রায় সেদ্ধও হয়ে গেছে। এবার আমি ঝোলের জন্য জল দেব। প্রথমে আমি যে পনিরের যে জলটা ছিল অর্থাৎ যার মধ্যে ভাজা পনিরগুলো আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম ওই জল কিছুটা দিয়েছি এবং তারপরে আরেকটু প্লেন জল আমি দিয়েছি, দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রেখেছিলাম। যখন ঝোলটা ভালোভাবে ফুটতে আরম্ভ করবে তারপরে আমি এর মধ্যে যে পনিরগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দেব। আমার ঝোলে লবণটা একটু কম লাগছিল বলে আমি পরে অল্প একটু লবণ দিয়েছি, আপনারা লবণটা টেস্ট করে তারপরে দেবেন। এবার আমি সামান্য একটু চিনি দিয়েছি, চিনি দিয়ে আর একবার নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেব। ঝোলটা আমার এখানে সুন্দরভাবে ফুটে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে কিছুটা গরম মশলার গুঁড়ো এবং ঘি দিয়ে অল্প একটু ফুটিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেব। আমার গা মাখা মাখা ঝোল আমি এখানে রেখেছি, আপনারা যেরকম ঝোল খাবেন সেই অনুপাতে আপনারা ঝোল রাখবেন। আমার পনির আলুর ডালনা রেডি।